na agad-agad iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang At kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Orly in the morning. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, ya kabwasan, balang sinansakay, ya pinablin na dumaringal na sayan programan Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag, ti daytoy nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad, tapta nga aldaw, iti Huwebes. Bit sa 14 ti bulan ti Agosto tawen 2025.
Good morning! Good morning! Aray manunan iran impormasyon balita. Saray headline news tayo ada saya na programan early in the morning. Pinirman la ng Presidente Bongbong Marcos sa extension na term of office na saray incumbent Iran barangay officials kaibilay sangguniang kabataan. Malaknaban niya krimen na nagagawad na bansan na Pilipinas. Pero ibabagabalot na saray kabyangan na Philippine National Police base mutla statistics dara niya at alaksab kuno aso krimen. Alaksab. Pero nga kabataan at ate gagimira sa manggagawa na saratay krimen. Involved da sarayay krimen aliwan si karaso perpetrators, si karaso victim. Laut lano ibagsak mo raratan ada saratay subject da ay damura na failing grades. Kabilundala sumama istrada at ating gagimira. Makapatak-takot, di ba? Ay sa teacher natan ang takot tula sumangilagpak na sarata estudyante to tabaka sakalin na biltaan da sakitan da paltugan da patuyon da ang tigawan to ipasatulan ipasa irarata na estudyante ang gapoy antadasirin kanyan natitilak tayo lawas iran na kabyangan da edukasyon na tating gagimira. Yasing asatay agawa ditan da Santa Rosa Integrated School at Santa Rosa Nueva Ecija ng Agosto 7. Yadwara su biktima da satan. Kinundina na Department of Education ditan Nueva Ecija so agawan na tragic incident ng Agosto 7. Ya dwara su aduknalan eda satan atate gagimira. Sa ibabagada, schools must always be safe havens for learners, teachers, and personnel. Any act of violence within or near school premises is unacceptable and will not be tolerated. Ugugaw kalanguran so nai-involve onyaran na gagawan na krimen at ating gagimira.
ipatuloy tayo ya singbatan ya sakay sarayan issues ya idan tayo na untalan na komentaryo. Kabyangan na tutan at ikukurang la Senado so panukala o bill ya iluksab at sampluran na taon so edad na sa criminal responsibility. Tamayamay iraratay minors who are in conflict with laws. Ugugaw sunana involved saratay krimen. Tatanggoy remat na Presidente Marcos iray umbalay ya i-report iraratay waddan iran palpak ya kabyangan na saratay infrastructure projects ya aya at substandard yawatan sulamot na saratay korupsyon. Pero wala balot sumambu voluntaryo ya man imbestiga eda satan tan man salita eda kongreso agdatan na tatawagan si imano to si Mayor Benji Magalong ditan at Baguio City. By the way, si Mayor Benji Magalong at Kaluyagan Tayutan, taga San Carlos City, Pangasinan. Haramay involved, si karamot lamang suman imbestiga. Yunta si karay involved, si karay man imbestiga. Anto pagmaliwan tuta na investigasyon ay. Ang tunay na ugat ng infra-corruption, hindi sa kontraktor, kundi nasa politiko. Okay? Wala ray proyekto kunon na gawa ya araya at wadtaniran na malaknaban kwanda su korupsyon apit-pit ya masyado su abitlan na projects. Diya kasid luyag tayo na Pangasinan. Wala ra kasi rarata na tating agagimira. Si former Vice Mayor tan si former Vice Mayor Attorney Alvin Fernandez, wala re komentaryo to nilira sa rarata ay ibabagaran flood control projects. Parad saratay reaksyon nyo, opinion nyo. Saragyo, so untalan mangitar na saratan na opinion nyo panamaglay na telepono. Jada cell number tayo, cellphone number tayo. 0968-677-7070 0920-854 o 954-8473 0920-954-8473. Basta issue lang bungat so pantutungtungan tayo ag kayo na amot ipo iraratay liknaan nyo agyo iya amot iraratan niya liknaan nyo
ibusngaw yu iraratan. Councilor Chito Samson na siyudad tayong dagupan ng Salitala. Aditan at gawan na regular season. Ya tinawag imano so kabyangan na council aray kaibatura at konsiho. Ya isit aside lararatay political differences mangkakasakila na ani iparengel tayo sa untalan pinansalita ng Councilor Chito Samson Ditan at sangguni ang panglungsod at agawan session. Marakap suminsahe to. Marakap suminsahe to at ati gagimira. For the good of Dagupan City. Siyempre, mabambantay. Pantutungtungan da tayo intiron na luyag na Pangasinan. Anggad Amerika. Intiron mundo. Kwantila. Siyempre, dyan social media. Nanunong ng dararatan. Nababantayan dararatan. Wala rin amigo tayo ditan da Amerika. Tutuputan da tayo. Kaya pinagagawa yun ditan. Jad arom iran bansa pantutungtungan dati mo at iray kabandaan tiran na Dagupinyos Pangasininse. O si Babagalanti nababaingan lara numambilang tuputundara. Di ba taga-Dagupan ka? Di Pangasinan. Iyamut tulay pasen to no tuputunda di man adbyok tao. Tayo mo't lalante, wala mo't iraratay kandian na respeto at ating gagimira. Personalundan amin na bagay, sumpala lang ti eleksyon, agnira makamove-on. Dengalo so papalapag na Councilor Chito Samson. Kanta tumatla ya aliwala so nagagaw-gawa sanggunian lautla jad syudad tayon Dagupan. 27 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Saya detalye na saray balita jad balita da nasyonal. Saya panukala o dino bill ng Senator Robin Padilla ya iluksab aso edad na sarayay kabyangan na kalanguran ya na na-involve ada sarayay krimen ya na i-exempt ira ada sararatay criminal liabilities daranya o dino criminal responsibility daranya ya kabyangan na sararatay minors who are in conflict with laws. Iluksabla kwanto ada sampluran na taon so edad na sa criminal responsibility. Jada privilege speech na bitlan na senador niniluto niya yasayan na panukala to wayan na bilto at para labat at saray ugugaw ya makakagawa na untalan karumal-dumal ya krimen. Kani nang yung gaano sambabarkada ratan sa nuulupira. Say barkada da at papatuyin da.
o dino na ilawanda ya bilbilang napatoy no si kara at manrarambel. Manani siya si Senador Robin Padilla ya saray minor de edad ya makakagawa na saray heinous crime at aga dapat ituring ya ugaw niraraya. Ang gano ugaw iraratan at dapat antada no anto pananagutan da anto bilbilang iraratan sudusa ya arapunda no manggawara na sararatay krimen araya criminal liabilities or criminal responsibility da FDR acting with discernment. Sinansansakay na senador sa gawaran na krimen no iner araraya sa kabyangan na minor de edad man re-rape, man abuso, na manhuhold up, binanggit tumutya Tatay Gagimira ya balbalag sa nagagawa na sayay internet, impluensya na internet at isip tan ugali na saray ugugaw. Tuwaya. Ayay gadget at Tatay Gagimirat. Balaga talagay impluensya tutan. Nantura may nababantayan to siya gabay ton gawon iraraya. Magmamaliw ya nasasakuluban untalan makadimunyo ya bagay irarayay ugugaw no araya at naaadik ira o dino na kikin ira na impluensya nira at sarayay panamuglay na satay internet. Sa interpretasyon at Tatay Gagimira na Senador Rapi Tulfo nilira at saya binanggit tumot iray kabyangan na arom irang bansa laudladyad Pilipinas sa edad na criminal responsibility at mas alaksab at 15 years old yaaya at tutumbukan tayo da bansan na Pilipinas. Impalapagmat ng Tulfo ya dyan Australia tan United Kingdom sa criminal liability na saray ugugaw ya na-involve at sararatay krimen at 10 years old tan dyan Brunei hanggat India at 7 years old. Unong mat at kinan Senador Ronald Bato de la Rosa wala lari pang kanaunawa ya aliwalabat ya ugaw sugagamitan na saray sindikato magayangan si Karala mismo sumambubuo na say sindikato. Inyaron tunin de la Rosa ya araya at lanang mat ya akatarya iraratay birth certificate na saray ugugaw no sikara at erelen. Akabulsala at sikararatan niya birth certificate siya ibagan minor de edad kami nayari ya erelen, kami nayari ya ikulong. Pero natan pabata ng pabata sumanggagawa nasaratay krimen ugugaw lara so na i-involve the krimen grade 9, grade 10 jalabatla at siyudad tayon Dagupan araramay bakaw batang magnanakaw at ating Gagimira mayamay iradtan at magsaysay fish market area ditan at Meles area
Wadtan iraratan niya mangibabatik, mangkakaot, man tatakaw. May mutla sunaril na kabiyangan na barangay council ya araya ito turn over the kapulisan, pero angga po ibubulos damot lamlamang iraratan tagmut na yari lantin ikulong iraraya suwabitlaran minor di edad ya ikulong muran ilaok ditan kaiba iray harden na criminals mas lalo yan na impluwensyaan iraratan. Pero say maugas at satan ugugaw ni ralante at no na eral mura ipaway mura agmura na ikulong umbiskeg so linawada ya manggawa na say krimen. Kasay antada may gagawin da at dugalang bungat ang gapo so ubatanda ya araya atati gagimira at mipipiligro irarayan kalanguran arayan ugugaw who are in conflict with laws. Lapod, they are prone to salvaging. No aratan at recidivist, incorrigible, nabalang lararata na tating gagimira. Ang kwanta, nansama na mo, walay unya, yaloy tayo dyan Pilipinas, 10 years old. 10 years old. At saragtulatan niya, kason, walalay criminal liability tutan. Pero, dyan agawalante, amay impasatuya ng Senador Kiko Pangilinan. Ya intagay, suidad, na sararaya su kalanguran niya na na-involve the criminal liabilities. Walaman su abantayan tayon pelikula ya Bunso. May pelikula na Bunso at ati gagimira ya sa kaya ugaw at narasan ang alalabat na tinapay at tindaan na kinantuya kalapod narasan at ingkulong da. Hanan walala eda kulungan diman imawut laylik na anto ta na na-impluwensyaan la nasari kaibaturan harden na criminals. Ang gada bimalagitan binalagan tula ya si kato at kalaban la eda susyudad. Jat saraya ya panaon natan, at sarayang panaon natan, ugugaw, so na-i-involve the krimen. Ugugaw, so na-involve at krimen at ating igagimira. Ni paluri katay estudyante at kabilan tulay maestrato, lapulanti da ipulag damot lanti at sararatay subjekto tagmut lanti manaara lagmut unuurong iskul bukol o lakwat sa agawatan pigaran iskwilaan itan so kagawan to aliwalabat itan at Santa Rosa Nueva Ecija tan arum niram pasen ugugaw at ati gagimira laban ang dala iraratay teachers da. Paano to balet singasaraya amay-amay sunana erda ya kabiyangan na sari bakaw na erel na barangay council ditan edda barangay 1 i-turn over da ed police si police i-turn over to ed DSWD kasabito di man at DSWD ang kapumot lang ti facilities tayo para sa ratay rehabilitation kiniratan facilities ang gapo so ang tinagawa ikindatan turn over damot at sararamay ateng da si ateng damot pabaya kanyang pulpulyanan tulararatan
iraratay anak to ya manggawa na untal lang krimen. Na involve ut sa ratay krimen. Ti pansumpalan to tanay. Ano abuso latan, ibalang dala, isalvage dala. Nansaman, wala tayo programa tayo di SWD Lingap Center. Ang kapumutlaman natan. Wala mo't iraratay babagaran bahay silangan. No iner so nanto bilbilang so patakaranda at satan para labat at sarata involve illegal drugs so anto kamalatan. Diman at Boys Town walatan. Diman at Bawang wala mo ditan at Barangay Urayon Bawang. Ditan ira i-rehabilitate irarayay minors who are in conflict with laws. Diyan syudad na Dagupan, luyag tayong Pangasinan, I don't think no mampapangsyon iman so kabiyangan diman at Burgos, Pangasinan, may correctional facilities diman. Kanyan si katiran ateng dapat gawon timot kumon so responsibilidad tayo ya bantayan tayo irarayan anak tayo. Pero may obserbasyon da tatay gagimira aya sutuk teknolohiya haraya suwa unyaran na klase na gadget at tatay gagimira ditan nalululong irarayay ugugaw. Wala ni may game siya man nalaban irat games andin na ani mampupuniti ang lara. Mampapainitan ira tatay gagimira sikasikara mismo so man lalaban. Wala tawag dat sa atan Kaile, nung tawag mo doon, ikaw mahilig ka sa cellphone. Ano yun mga pinaglalaro ang mga bata? Ragnarok ba yun? Sa internet, naglalaro sila kung mamaya magpapainitan na yung magsusuntukan na. Nagagawatan na tatay gagimira saray kalangura niya na i-impluensyaan na saya sa internet. Naduduma sa ugali na sarayay ugugaw natan. Na naimbulbira at sararayay rape, wala ratan, aray panlalako, nasaray druga. And by the way, Jad Barangay Mayumbo, wala may naralditan ya minor de edad. Balag ya kantidad na shabu, sunaral si katunya. Wala ni ramay arumya ugugaw ya nanaaral jad syudad na Dagupan, asatay illegal drugs, na naimbulbira at illegal drugs. Ya araya minor de edad at ating gagimira. Dakdakil, irarate man lilibur-libur yaman tatakew. Araya gamiton ira na saratay sindikato. Si kararaya gagamiton na saray sindikato. Or sa ibabaga ng Senador De La Rosa, si Karala mismo, arayan ugugaw si Karala mismo, so sindikato. Mambubuulara na sa grupo da. Nung naaral mura, awit dalaman sa birth certificate day, panang ninda, minor de edad kami. Kami na yarin nakulong atan sa panlaban da. Kanyan dapat naripason talagaya sa juvenile justice system tayo. Lapod unyalan nagagawa ya ugugaw lara suna na involve da satay krimen.
Walamot ira suwa mararakep iran na bill tayo, mararakep iran loy. Ya agmet na i-implementata na tati gagimira. Sa kilatay tatawagan tayo na sa kilatay tatawagan tayo curfew hours. Atan marakeptan niya abitlan loy curfew hour. Tapi na protektaan na iraratay ugugaw. Ay disoras na labi wala nirad karkarsada. Maslak si karay na i-involve at abitlan na krimen no aliwaran victim si karay suspect. Walay man ririak jay ara kunoy grupo wala ra kunoy grupo singa frat group nasaray ugugaw ya si katuraray su na naimbulbla at saratay krimen. Okay, amay-amay niray reactions, text messages, pero aramay lugay-lugay na anila ratay lugay, tamay-amay niray issues singbatan tayo sayan na programa tayo na early in the morning. Pakaasulan na aral, aliwan na panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Pinirmaan na Presidente Bongbong Marcos Jr. su lay measure seeking to extend the term of office or postpone the barangay sangguniang kabataan election sayan taon. Anay say reaction da wala na masaya na naman ang mga kurakot sa barangay kontadyaay. Wala na, naka-score na naman. Hay buhay, palakpakan ulit. Kwanto at ating gagimira. Ang galing din na mambisit ni BBM walay ninakaw na naman ang ating karapatan na pumili ng nararapat na leader sa barangay. Kukandaradya, reaksyon sa tating gagimira. Ay nako, balita saksakay taonitan pero ibabagadalanti at ay taluran taon at andukay at sararatay opisyal aliway kagagawada o dinog da nagagawan su trabaho da. Antikrimot balot at saray maong nga pananguloy. Kanyan iraramay wadtan iran manaaspira paspasya yo ipanunong yo raratay untalan trabaho yo raratay ipanunong yo talagan si kayo at manupag yaman sirbi da barangay tani saksaki taon mo jay maghangganutan maghangganuy panaon ma-plus ikukurang na agaw at ating gagimira ikukurang na panaon. Aramay arom ay na-i-insecure, aramay arom walalay anxiety da nilirad saya so abitlan na barangay eleksyon walalamay amay-amay lay ginastos da ay untala manggagawan na supplemental feeding wala raramay anto kamanladtan niya iterlan na ayuda lautlan unya kadalan na sararatay kalamidad
ay mangi kunwari tutulong ira. Pero no maminsan walamot balot iraramay dati dalang gagawin nitan. Kayurong da as barangay official inumpisaan dalang tampol iraratan niya bitlaran na programa da. Singa si Tatay Mario ditan at barangay Bakayaw Norte. Si Tatay Mario Maramba, Kagawad Maramba. Kayurong to as barangay Kagawad din analo diri sulatan sa project tun tampol supplemental feeding, food on wheels. Yaatan consistent at ati gagimirang gagawin to. Kayurong to asa barangay Kagawad, sarili ton kwartatan, sarili ton punduitan. Sinimbatan manlilibur kada sityos ditan ada barangay Bakayaw Sur, Bakayaw Norte. Okay, sana eleksyon na para maalis na yung mga sige. Kurakot ko nun barangay officials da. Wala rin bibilaan dan na barangay da. Ay, nuntan ira, mararakap iraraya ibabagayo, mararakap iraraya reaksyon siyo. Pero no kasabi balot na eleksyon at wala laratay pakurong. Alingwanan nyo lang namin iraraman so ingungot yo alingwanan nyo lang namin iraratay ipapalapag yo, di ba? $52 kasumpalaan na alas 6 ada kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wajanire pakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Paulinimen. Mabisa ang Paulinimen, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Paulinimen at Paulinimen. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karindiryak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon
ang awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinaka-aabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.
Panangipatuloy na programa tayo, Early in the Morning. Nagawa natin pangilunsa na 10 outstanding Filipinos, TOEFL, and 10 outstanding young men, a celebration of excellence and inspiration. At oras na alauna na ani ditan at Lenox Hotel. Aya a joint project na GCI Philippine Senate and GCI Philippines. Major launch na satay 10 outstanding Filipinos, TOEFL, and 10 outstanding young men. So pa kasi i-endorse yun sa araraya, ya araya successful iraratan in their noon to kamandan field of kindararaya, so kabyangan na araya ugugaw pero successful lararata na tatiga gimira in their field of their tawag to endeavor ba yan? Watan Pampili ilon sa data na tatiga gimira. Okay, nanang tayo na ani no anto kasira ya criteria na ipalapagdatan are participants in its field of endeavor. Watan person's general, psychological, and spiritual comportment towards a range of activity. Watan ita nararatan iparungtal na ani ditan the Lenox Hotel. 10 outstanding young men and 10 outstanding Filipinos. Search itan tati gagimira. So pa kasi i-endorse mo dito na amigo Joey Darroy. Magano lang bangat kaili. Magano lang bangat walay importante na bisitan wadyad stasyon. Komersyal ka muna. DWIZ. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ. Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO.
DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Pasisya kila ta wala labat su importantin may kekaraw na tulong diay at R1MC. Sige, gawon tayo pulaing numambilang. Naipasabi tayo at hinan na Direktor Roland Mejia irarata niya kikerawandaran tulong dito na R1MC. And by the way, araratay nilirad sa araratay PhilHealth. Tayo, walalaray doktor siya nakakatungtong timat nilirad sa atan. Nilirad sayay tatawagin tayo no balance sa billing. Ipaliwawa tayo uratan at manuntumbok iran agaw na sayang programa tayo early in the morning. Paano yung mga na-extend na barangay official, pwede pa ba silang tatakbo uli? Pwedeng tatakbo pero hindi po sa parihas na posisyon. Nasabi bilang last term mula, agka nayari lamot yung batik at samay same position, nayari kan mampaluksab. Kumbaga, si barangay kapitan at nansamput lamay term of office to niya, na-extend na sa taon lalamat at nasabi lamay eleksyon no November 2026, agla nayarin umbatik ya kapitan. Pero sarag to, ya umbatik kagawad, mampaluksab. In the same manner, sarara may kagawad, numalastom lara, at saragdamot so, umbatik patagay. Aganayarin umbatik lamot at the same position. Amay iske, nga sumpala, so term to, angga pula, agla nayari man. Nayari lan umbatik ya regular barangay kagawad or umbatik ya barangay kapitan. Okay, amamay tepetyo umamat su jad pakatubuk tayo pakatalos tayo uman antak ya litutan. Good morning at kinan amigo kumpadre Noel Lomboy. Hey, may advance birthday greetings at kinan Carlito Bandong. So, happy birthday at kinan Carlito Bandong. No Sabado amo sumalaknaban niya celebration to niya. Sabi rito, Ka-Orly, ang status ko ngayon, uuwi galing trabaho, kakain, matulog, gigising, maliligo at papasok ulit sa trabaho. Yun ang routine. Yun ang routine ng buhay, di ba? O, parehas lang tayo. Ganun din, ha? Papasok ka ng trabaho, kakain, matutulog, gigising, maliligo at papasok uli sa trabaho, dili yan. Alas 4 ng madaling araw, dapat gising ka na para nagpre-prepare ka na sa iyong trabaho.
Mong labat, tadya ay asing singer iray pantratrabawan tayo, alawan singasara may arom, ajad Metro Manila, wala ra may taga Bulacan, mantrabaho ra ed Makati, nanyo pata nakaarawi ay sa traffic ni, di ba? Kanyang kailangan, noon susumpot iraratan, alas 10 na labi. Asabida di manad abungda from Makati to Bulacan, iya mula bilbilang iya makasumputitan na mga alas 11. Mamanamas, mangan, unugipla. Kakimpalan to, umbangon lamot, na palbangon, ta kailangan na makasabila lamot, iya masakbay, di manad pantratrabahuan to. Good morning, at kinan Attorney Frank Angeles. Siya po ay nakikinig while driving, mayap na abak mayap na abak kika, attorney, ganun ba yun? Tama ba yung kapangpangan ko? Aliko balo. Mayap na abak kikayo, naimbag nga agsapa. Mang Pitong Daroy, si John Chalice, si Ming Divinisha, si Sip Launico, dan si Kuya Stephen. Good morning. Naani ay parengal ko may pinansalita ng Councilor Chito Samson ditan at sangguni ang panglungsod. Nagawa susisyon ng agaw na Lunes. Flor Bautista, si Mario Rosal, Lorna si Lalen Rio Perio, Bernarda Bugayong, Benedict Dumayas, Lynn Coronel, si Benedict Dumayas, wala kunoy shoot pisda, yagawon ditan at La Union, si Kasom, tabano na paltugmute sa lima, Lynn Coronel, si Conrad Nipomuzino, Ernesto Musada, birthday boy Carlito Bandong, si GC Dakiwag, ilugay tura kunoy Gigi Tuda ditan ada poblasyon Wiste, si Vice President GC Dakiwag, Lita de Guzman, si Marshall Miriam Bulataw, happy birthday ko nad kinon Nico Jan Bulataw, si Kagawad Manuel Oler Labsan Jr., sa ikwanan amigo Joey Mendoza Daroy, the laws are very good but the implementation is bad. Is not good. Lack of enforcement. Mararakap kunoy laws. Lay tayo how beautiful our laws are, pero useless tangga po'y enforcement tan implementation. Kwanan Joey Daroy. JJ Gamboa, Lito de Guzman, sabay singit si Bads Vidal, na may raraya, Bads Vidal, Ban Vidal, Bogs Vidal, Binong Vidal, tan si Rapi Vidal, and Jackal Vidal. Sabi ni Lito de Guzman, i-extend pa nila ng isang 1 trillion years para magsawa na sila kanto. Ay patay na sila kung i-extend mo ng 1 trillion years. Sarcastic mo ito si Lito de Guzman. Kulang pa, sige. Koyang Beng Garcia, Jorge Seralde, Jeric Oviedo, si Juliet Baristero, si Nana Pili, JC Tansi Marisa Migallon, Gina Calyanta, si Gina Apisyal, Daniel Aurelio,
Ray Martin Espinosa, Mila Shapno Gomez. Happy birthday raw kay Ryan Gomez, Melba Cloris Serna, Remedios Mendoza, Kagawad Bona Mendoza, Nili Nor Zagaray, J.M. Ballesteros Ditan, at Poblacion Bugalyon, Ariel Tamayo. Kumusta la si retired police officer Arnold Tamayo, yawadang kunod ICU. At Ma'am Birthday, walad ICU, Ma'am Birthday balat na buwas. Mantaon na 76. Ay idasal mo, umbiskag ni si retired police officer Arnold Tamayo. Watan ko no at ICU. Pero Ma'am Birthday na buwas, walad hospital balot siya kakumpain. Amigon Rene Velasquez, comrade in arms mo ya, di ba? Kaiba miraraya, yan ang duty ng saman. Wilma Cabico Velasquez, Naria Shapno, happy birthday kunod kinan Susan Tiksay. Ariel Bandong, Ima Alipio, good morning. Kwanto laon sa mga listeners ninyo dito sa Barangay Basing, Bimmalay. Dio Valdez, si Ricardo Kagawad, Ricardo Hakot Calderon. Hakot kang uta, no problema basura, maya abumbunto nire basura ditan kanto, siga to sumangidada ulo na panhahakot na saratan ya basura. Si Joe Perez, Renato Jubillanos, si Ma'am Jinky Alagadan, Leo Rosario, Ros Doria, Maxi Soles, Tan Napoleon nating lahat, Napoleon ko. And okay, ditantini samputan. So lugay, may nira issues siya sing batan tayo. Orly in the morning. 17 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan antis kun iparungtal. So arum niran issues, wajan ibalot sa pakabat malalapod sare manangan tabay. DWIZ. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 7:19. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. DWIZ Orly in the morning. In the morning. Good morning, Edkinan, Attorney Pasqua. Sabi rito, ingat daw sa biyahe. Sabi ni Lawrence Stonebridge. Yan. Papunta raw ng RTC Ordaneta si Attorney Chris Pasqua. Paano yung isang Chris dyan eh? Kumusta si Chris Pandila? Okay, sabi ni Delphin Calma, never blow out someone else's candles to try and make your one shine brighter. Yan, ganda ito Agmurupan sukandira na arom tapiano si kalabatlay maliwawa. Walay mararakop suwa gabay ton ibagatan matalinhagatan. Roger De La Cruz. Okay, dengalan tipa ipapalapag ng Councilor Chito Samson. Ang iter na alawan privilege speech no againgan reminder kwanto saray kabyangan na sangguni ang panglungsod. Lapulantid say nagagawa ditan niya masyado lan mapolitika. Aliwala lang politika, personalan la. At ating igagimira so nagagawad saya. Bastusan. Diba? Bastusan la eh. Agdagabay, wala rin man question. Agdagabay, wala man tupot. Agdagabay, wala rin mangisadjes. Agdagabay, sigabay dan, ang tumig gabay dag, yulara pibabalian. Walang sagabal. Walang perwisyo. Whatever their whims and caprices dapat natumbok. Kaya tutuputan mo't labat ng Councilor Dada, no nakakarto tay calamity fund, no ang tinang gastusan at sa tay calamity fund. Diba? Di mapalasapas sa pambubunog ni na relief. Anong nang kulalamot, karuman, may staff ng Manay Gina de Venecia, impusto, mambubunog Iran na relief. Di man lukaw, gate na stage, I think, kiman su Kolaanda. Antuman niya relief ballot, relief na lapo national, DSWD. Ame arom, anapunda no nakarto te relief na syudad.
tamayamay ni kuni aga akawat at satay relief na syudad. No nakartutan. Actually, nga pumut niya anang nangkut satan, anto kasi raramay relief ya i-interda. Pero wala may ang post at siyak jay, ya ipapakinto, kulya o to saya na programa tayo, ya relief. Ya atan at ken, nakartulad jaman na ya inpost da sikatayo at ati gagimira. Ya ibabagara ya wala ra expired ya in terda satan ya abitlan relief nawat datan pugaro kadana pun kudya ay may in forward yun siya ya picture na satan niya relief kumutla na almo no nakakarto lamang kasi magano lang bugat. Okay niya. Expired so interton kape February 2024 ni expired la kwanto. Isin mo pad orly taag ko print at FB pian bana tanto kwanto yanitan. Dakelmet yay in kinda ya relief. Pigaran na latay sardinas siya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Baka dwaran to ulaya ken relief. 2, 4, 6, 8 Dublin kape bali 16 turayan noodles and walay buttered no water interda. Ya barangay island barangay ya balet at ate gagimira dat aruma barangay ana punda ni raratan taang kapumot nilanti sunana awat dan relief. Good morning kay Brian Tal Placido at grinigrit niya si Leo Rosario ng Motor Plaza ng happy birthday. Happy birthday, Leo Rosario. At ang questionan itan, tutuputan aliwan na sa gabal, tutuputan tulang bungat. Antoy ng gastusan, at satay calamity pan, unakar na sararatan niya relief. Sa gabal tan siren. Sa gabal tan, numantupot ka. Ay, bali-bali may tupot to, tapi nakabatan na umbalay, no, paano tayong gawagastusan so kwarta tayo, sa ibwis tayo, no iner, sulalaan tutan. This is where your taxes are being wasted kantuman no bilang. Or, this is where your taxes go, no iner, sulalaan turaratan, yabitlaran buwis tayo, no aya, from farm to pocket road or mangiter na saratay serbisyo. Kanupugan tayo nakabatan kanyan duga manunong may tupet ng Councilor Dadarina. Pero si Bagara ay sagabal, piragkatan, makinig ka na lang, tumabi ka na lang. Agda pang participant at session at ato'y gagimira. Numambilang man pre-privilege speech. Agda ipokus at sikato so camera hangga po busis tulabat so nariringil nyo. Talagan amin abilin pati sararatay man ko cover at sangguni ang panglungsod. Abilin iraratan antakot ira tatoy gagimira. Araramay arumbalot ya kaibadad konsiho hanggano na naalipos tala ita institusyon nababastos lata institusyon agkara uneusel aganta ta siyempre baka nabalangan iray pakinabang at satan ay si Councilor Chito Samson ang ibalikas la at ato'y gagimira na satay singa advice to niya interon na miyembro na sangguni ang panglungsod. Ready ka na kaile? Okay, dengelon tayo so ibabalikas ng Councilor Chito Samson. Councilor Chito Samson.
The gentleman from Pogo Chico, Councilor Chito Samson, is recognized. Thank you, Mr. Chair. Actually, this is not a privileged speech. Maiksing paalala lang po sa ating mga kasama sa sanggunian. Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues, let us remember that we were elected by the people of Dagupan City to serve, to represent, and to protect their best interests. In this august body, no one sits higher and no one stands lower. We are all co-equals, each of us entrusted with the same sacred duty, regardless of our party affiliations or political colors. Our people expect leadership, unity, and action. They did not elect us to be divided, but to walk together. Let us set aside partisan differences and instead join hands, guided by our common goal, the progress and welfare of Dagupan. If we move forward as one, with mutual respect and shared purpose, we can achieve far more for our constituents than any one of us could accomplish alone. Dagupan deserves nothing less than our full commitment and cooperation. Let us be united for the good of our beloved city. Thank you very much. Okay, marandanat. Simpalapag na Councilor Chito Samson. Ito nga sa lahat ng ayaw kong binigkas mo, yan ang naibigan ko. Likas mo mat. Sa ibabaga to dya, protect the interest of the people. Protect the interest of Dagupinyo, the progress and welfare of Dagupan. And then, nakaukulan tayo, mutual respect. Walang mataas, walang mababa. Pari-parihas lang tayong elected by the people. And we are committed to serve the public, the people, aliwan to serve the mayor and the vice mayor. Andi, at ate gagimira. Representante kayo na umbalay. Kailangan tayo atay mutual respect. Atay sanggunian is a collegial body itan. Sakitan na institusyon. Kailangan itan yaga dapat itan idipinsa tayutan aliwan sa may individual interest lang bungat suwadtan ay kintayo ilalaban tayo kasi noong kontra ka kasi kalanda ka na Araratay City Development Fund kalanda ka na pundom amay agda kalunod si kaya benefits mo itulong mo sa Araratay constituents mo paaranda raratay budget mo kalanda ka stop kasi nga gagawin da at kinang Councilor Dadarina. We are here to serve the people, protect the interest of the people. We are here to may kwanto sa trabaho to dya may progress and the welfare of Dagupan. Kailangan tayo mutual respect kwanto atate gagimira. Okay, may laray reaksyon niya tampol at pangidayo dad kinan Councilor Chito Samson dasatan niya ginawa to. Ang kapumatso kintod tanay inyan tulabat in may advice tumot lambangat at sara esteem kulig to niya at sangguni ang panglungsod. Ya trabaho, kalun lararatay political differences ditan. Ang kapumot sa papasakitan to, mangi iturlabat mat na sa advice. Pero, no natatalusan nyo, reading between the lines, marandanat iraraman si ipapalapag ng Councilor Chito Samson. Walay gabay ito ni Bagaman. Diba? Kaya yung mga nandyan na protektahan ninyo yung institution ninyo. Nga po wala rami arum ditan pero Los Vinos hindi baling
walang dangal basta may pera. Pero Los Vinos. Attorney Alex Norman Lumboy, good morning. Si Manong Ben Jubillanos, si Binjubi, si kwanto Araratan, Councilor Chito, kwanto. Why not follow the steps of Biko Soto na manggaway kamaungan dihins nagpo-post kwanto? Aliwan sa may ay glorify to sarili to, di ba? Happy birthday at kinan Madam Clarita Asperas. Greetings malalapod Kabiangan, Nasaray High School, University of Pangasinan. Aminlan Bats lagi binangatan ng Madam Clarita Asperas. Si Marvin Nadong, si Alexia, si Clara de Guzman. Limugan kunod tricycle karuman ang lapo ada Burgos, imupas ada Tapwak. Nambayar na 20 pesos sa ikwanto may driver trin talakunay pamasahe natan. Akin ay matigay la sirin. Agko na alamay number to ballot may tricycle kwanto. Aman, importante basta unlulugan kayo ng nangyuraratay decal numbers. Actually, ang kapuni niya tagidaya per metrics. Ano Burgos to LMC, okay latay 20 pesos, asing single latan. Asing singgeritan at 20 pesos okay la. Pero no atan at sobranda, alayo ramay decal number to, i-report yo at Public Order and Safety Office, overcharging. Yung rehidor, former barangay Captain Danny Cara, si Jomar Mac Landingin, Albert and Marisa Carino, sa ikwanan Kagawad Mirna Esteves, do gamay imbaga ng Councilor Chito Samson ay salot yo Councilor Chito kanan Kagawad Mirna Tihada Esteves. Sa ikwanan Wilma Aquino, Kumon Tagalog ta agtutan at alusan su English. Agto sirin na talusan. Ay kailangan sirin Mandarin. Mandarin. Hekwanda, kung Tagalog. Natalusan to. Tan imposible agto natalusan. Si Kimot. Di man pabanga la si Councilor Mau Chito. Lugar-lugar mo ito. Councilor Mau Chito. Mampabangat la. Sarasarag tumala siguro mansalita Mandarin o Dinopokin. Di ba? O Cantonese. Megan Wilma Aquino. Charito Caluza Lumibaw. John Garcia Jr. sa ikwanto, proud to be an alumni of Luzon Colleges, now University of Luzon. Keep it up. Councilor Chito Samson, my former professor, kuanan Juan Garcia Jr. Siyempre, atan. Siyempre, bilang presidente na UL, may estudyante to, at nananang damot, nababantayan damot ito nagagawad decision. Siyempre, na-question mo anong ginagawa ng ating presidente? Relatives niya mismo yung ganyan na minamaltrato sa sanggunian. Malagila tato'y gagimira ng si Councilor Chito Samson. Kumusta mo balot ay? Si Councilor Carlos Rina ay walamot kasi aso na ibalikas tutan, uwad talang gagatin-gatinan dala ya singa basahan. So kapinsan to ya si Councilor Dadar Rina. Jean Magsano, Gerardo Lamsen. Ditan eda Bimaloy at ati gagimira
sa presiding officer Vice Mayor Edgar Maminta ang tigagawin to walay saksakimat ya opposition ditan mi parpara sa may sitwasyon ng Councilor Dadarina lone opposition yagdamot itdan na sararatay committee tutan o dino agdani ang ingen na recognize as minority leader ditan sangguniang bayan at Bimalay. Pero ang tigagawan ng councilor na Vice Mayor Maminta, tinawag to si Councilor de la Concha, gala miulop ka sa mayorya, miulop ka sangguniang bayan. Numambilang ang turaramay kasalanan mo sikara, ni balikas mo sikara, may perdunaan ka. Tapi ano saksaki tayo, manuulok tayo, sangguni ang bayan. Ang may ibabagan bukor mo oposisyon, kanto tasyak mo at oposisyon akmat, nalaputa at saksaki ya ticket, kanto. Pero, for the interest and benefit of Bimalay, mangkakasaki tayo. O, agtumot babastusan, agtumot bubulian, at sangguni ang bayan, re-recognize ang tumat. Si Councilor de la Concha, naman bilang pansalita ang tumat ditan at session. Nawala ra bilang resolution tan ordinansa ton ipasa. Siyempre, kakontra na mayorya, hangga po'y mansikan at sararatay ipanukala to, so umpati iman. So panukala to niya. Natan, gali, mangkakasakit tayo. Tinawag tura namin. Man na ayos kila. Nang tumambil bilang iraratay gusot ditan. Ayusan tila. Tapiano saksakit tayo. Sangguni ang bayan. Atan. So presiding officer. Atan so leader. Aliwan samay. Divide ang tura. Buyak ang tura. Panyo unite ang tura. Agtura babastusan, re-respeto entura. Dita muna nang suwal na nasakito, babagatila nanti. Satay aral, anggaputay aral, no ugalim at duma. Saywal nam at duma. Character is the best. Ang gaputay aral no umpapaway laramay natural. Suwatan. Bimalay, galila. Kanto, taktak mo Maminta. Aki United Administrasyon. Tunatanay, ito kamalaram programa, proyekto, yagawan datan, matintinunos, ipakurang iraratan, ipapasadatan at sangguni ang bayan. Gina Apisyal, hitan at balay na Kalasyaw, kumustala si Architect Apisyal, Architect Magsano, Architect Jinky Navarro Cantor, Architect Dasig, Tansaray Kabyangan na arkitektik ditan da Poblasyon Weste. Sa ikwanan na June Makaalay, Sir Orly, good morning. Anagasang, nutubukan mo may balikas ng Sir Chito. Mangkakasakikila for progress of Dagupan, kuanan June Makaalay. Sa ikwanan Amiga Ross, ipostutan ko mo ng Councilor Chito social media mo't piyan na nang ya marakil mo't. Hindi akapos pa at social media, muna babantayan si rin. Sige, ipapost tayo at social media.
Itan ko no ya balikas ni na Councilor Chito Samson. Mairap kasi no papit kilambang aditan, no dami kilambang itan, o rubber stamp kilabaladtan. At sanggunian, di ba? Ya yes man, yes sir. Nga pulay check and balance. Nga pumot si babagan maugas ng Councilor Dadarina. Mangiiter na saratay suggestions. Mangiiter na saratay untalaran na ken. Guide may tumubabangatan su mayor. Antangin, inya ay nanti para may marakap iran na gawaan at sayay dadalan irang calamity laut sararatay relief distributions natan nakartote pundoy tutuputun tumut lanti nenasyon ang gastusan at saratan niya calamity pan akin nagyusirin i-reporta wala tay inyamut yo ani anapun mo ni nasari niya marakal dagupin yun nakartote relief ya nalapo mismo da syudad tasay nawat na marakal nalapo di SWD yang katsara yang kaplusa mambubunog ni so stop nun manay Gina di Venecia ng karuman anang nang kumay impost da ya wala ni subunugan ditan idlukaw ya aya balat at kahon yan ala po at DSWD. Good morning at kinan John Ray Bautista. ...47 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Sa ikwanan na tuya. Aliwan porque ang kapoy committee to at agyulay dan na sa staff to tadakelmet su trabaho ditan da sangguni ang panglungsod. Akin si Councilor Dadasirin aki babalid sa may apalabas yakin. Ya siyempre no napa begas mo le bagudara ramay arum iran na kabiyangan na sangguniang palunsod jag mura tagi dili madag mura recognition di napasyudot mat ira si karalalanti mayorya si karani so ag nare-recognize. Di bali taararatay kaso daditan at pinansirbihan damutla no wala lara may suspension nan-serve mutlara at saratay suspension da atalo mutlara at sarayan eleksyon di sana nilayan atan ya kurang tagawayulay mayorya saksakila tanay at sebulan yun yaman tupet Gano unta niya bukbukor tutan naman sasalitatan singa roaring thunder mutlam lamang itan niya maingal. Pero amalanti panawagan ng Councilor Chito Samson. Is it aside yularate political differences yun ditan? Mangkakasakikila for the good of the people of Dagupan, for the progress and welfare of Dagupan. Kailangan ko na mutual respect. Sa kuhanan Engineer Felix Shapno, good leader unites, not to divide. Okay. Si Lawrence, kwanto mo dyan? Chikwa, kanto. Chikwa, alug. Mubabagaman. Chikwa, bulaga. Ganyan ibabaga mo ng Wilma, itagalog mo para natalusan to. Hindi natalusan to, gaano ipangasinan nyo natalusan tutan. No, kabayton, talusan. No, kabayton, liknaan.
At least natan idol aliwan layag tulabat natan sunilukasan to pati mata to matalunggaring lanatan niya counselor kwanda. Nako kayo ha. Masutil kimit lanatan. Siguro kimit latan wala mo lay humbling experience na counselor Chito. Kanya na nisamantan at veterano tan, di ba? Nisamantan talaga nung naalaga yun sangguniang palunsod. At kasi rarami kakaiba tumot nisaman talagang na kimot. Wala ray bali-bali so ken sangguniang palunsod nisaman dakil mo't so naaralan mo't si Karad sa haraman na panahon natan nga pala yes man yes sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Nantulamay gabay da whatever the whims and caprices at si katulatay natumbok. Good morning at kinong former Councilor Malu Fernandez. Sa ikwanan Jim de la Cruz, kurik po kung si Chito, kumon untan mat, sumainsit daray kakaibayo as elected councilors. Just saying po kanto. Good morning po Sir Orly, nagpapasalamat at saludo ako kay Councilor Chito, nagmamalasakit din kay Councilor Dada, God bless. Juanan Marites Sabala Zilang, si Prisi Lumibaw, that's my Councilor Chito Samson kantumat. Sa ikwanan Milet, mabuhay ka, Councilor Samson. Si Aldrin Pereira, si Aray Pamilyar Yoperio, Tan Olpindo, di Tan Ed Arillano. Kuanan inyarum ni na Presi Lumibaw. You deserve my respect, Councilor Chito Samson. Kwanto. Okay. Oh, you see? No, untalindag kan talaga, ilaban mo mat so karapatan na balang na karapatan na balang sinansaka ya kaibam di tanod konsiyo. Ilaban mo mat so untalan na amay kanupugan na dagupin nyo ay dakil mo't sa mga idayo, di ba? Singa, anatan, may reactions. Yung pangidadayo da pang isasaludo dat kinan Councilor Chito Samson. June Aga, si Ariel Bandong. Alagaron timot na si Councilor Carlos Rina, nang tumot kasi si Ibalikas tumot ditan at sangguni ang panglungsod. Walay man di-deliver na privilege speech to, agda i-picture, agda i-focus o camera at sika to, man sa salita nila, aka microphone nila, yasi nga nga po. That's my daddy, Councilor Chito Samson, kuwanan Nilo Javier. Talaga lang Okay, nga pulay malaglaam yung oras tayo sayan programa. Cesar Muñoz, Spassky de Muñoz, si Boots Oka, good morning kay Dr. Vicente Bernardo, kay Sir Albert Balingit.
Nabuas, may lalamot iray, agkula abitlaya, kinaya, agkula diskasya, anatomy of corruption niya ipapalapag na Mayor Benji Magalong, taan ay ibabaga na Attorney Alvin Fernandez. Makikita mo ang flood control project sa bawat probinsya. Maswerte pala ang Pangasinan District 4 kwanto. Idadala dato dyan ay ararayay karakul na saratay flood control projects na lapula at sama year 2022. Official statement na DepEd at Santa Rosa Integrated School at sa may agawan insidente at ato'y gagimira. School must always be safe havens for learners, teachers, and personnel. Any act of violence within or near school premises unacceptable and will not be tolerated. Immediately following the incident, Santa Rosa Integrated School responded swiftly and provided all necessary assistance to ensure that victims were brought to the nearest hospital for urgent medical care. SDO Nueva Ecija Emergency Response Team provided assistance to the learners and school personnel who witnessed the incident and continuously assist the families as the victims remain in critical condition. As part of standard procedure, SDO Nueva Ecija coordinated with local authorities and law enforcement agencies to ensure thorough investigation. In response to the incident, SDO is working closely with appropriate personnel and partner agencies to provide psychological support and critical incident stress debriefing to affected learners and staff and restore normalcy and ensure the continuity of learning in a safe and supportive environment. DepEd remains steadfast in his commitment to protect the welfare of all learners and personnel. We call on our stakeholders, including parents, local government units, and the broader community to remain vigilant and actively support our shared responsibility of fostering a culture of peace and safety in our school. In this difficult time, we appeal for calm, unity, and cooperation. Let us work together to ensure that our schools remain sons of peace. Aya, aliwalabad la dyan Santa Rosa kumun nagawaya, ay gawon dan pangisiguro at proteksyon na sararata estudyante as well as their personnel, particularly our teachers. Tayan agawan insidente at sa kaya estudyante at ato'y gagimiran limagpak. At naman, dinuknalan to so teacher to niya. Pinaltog to at ating gagimira. Kantabay ko technical side, Eli Garcia. Panangiwanwan ng Ka Edwin Inong. Talaran na nyo la sa programa na Karambola. Nabuwas na lamat. Sari man tumbok iran na issues iparong taltayod sayang programa early in the morning. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon na aliwang konsumisyon tan alta presyon. Thank you at saratay support tayo. Thank you at saratay prayers yo. Diyos tiyag ngina po. Say amigo yo, your one and early in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.